आस्ते आस्ते हट हट जावा है राजस्थान कैसे कौन मतन थे कौन पदवा आइसबे खाबाई मन के कटे खाई खाई बेरुआ हबु अबे दो किछो डिलक्स मिला छिनोटा औ तो ना ना একটু একটু দো मैं तो বেশি খাই না সব এটা আমি এক ফটা भी ভাগুছি না একটু দুটো সুপারি দাও ফটা भी না রে দুটো সুপারি দাও আমার অমনিকে গোটায় হয় দুটো সুপারি দাও বেশি না সব ले আর কি দুটো সুপারি আমি খাই নি একটু हाले हाथ पात बस 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 चल गया उड़े लो पिंक कलर किरकम देखा जाए ভোল্টেজ না না দুনু কিন্তু একটু লাইট হ্যাঁ ভোল্টেজটা না রই না পিঙ্কটা একবারে মাটি যায় कन्या यात्री जे आइछे हैं तने माने खुश हो गई अरे की लाइट रे भाई মানে লংটা কি কম ছোট আছে নাকি ভাবতে হ্যাঁ এটা আমরা নাগা গ্লেজাতে বলি যে রকম গ্যাপ দেয় কোনো বুঝা যাবে না এই গ্যাপটা যদি ডবল হয়ে যায় না মানে এইটা যদি এটি পড়তা তাও কিছু বুঝা যায় না ঘন ফোন আইছে তো अबे गाड़ी का व्यवस्था करता हां के साइकिल दुकान पे खाई गाड़ी जिनिसपत्र आसला आमी কি করব চলো রেডি আমি রেডি রেডি তারা এগিয়ে গেছে ভাই তো সাদা আমার হেভি লাগছে কি